जय जगन्नाथ दर्शक बंधु माने धामनगर डीजी पार्क रे मु अच्छी आपण माने आसंतु बुलिकी जिवे। वर्तमान पार्क भितर को प्रवेश करवा एटा पद्म पोखर अवस्थित। बंधु माने आसंतु नुआ वर्ष रे बुलिकी जांतु। बहुत सुंदर व्यू नियंतु, एंजॉय करंतु। बहुत व्यू आपण मानक वर्तमान बुलेकी देखैबी, चलंतु देखिबा। धामनगर आसिकी धामनगर माटी देखु केते बहुत सुंदर जगहटे आम भद्रक ओडिशा अच्छी। आपण थरे थरे बुलिक आसतु। आगू आहुरी बहुत विकसित हबार अच्छी जगहटी बहुत सुंदर लगे। और चैनल को भल पाइबा दिंतु। एमती सुंदर सुंदर वीडियो आपण माने देखंतु। आउ बहुत किछि सुंदर जिनस आगू हबार अच्छी हमर ओडिशा रे। देखंतु कि सुंदर व्यू देखंतु आपण माने देखौची। देखंतु डीजी पार्क रो मेन गेट देखंतु आपण माने कि सुंदर होइते देखंतु। देखिबा जंतो चलंतु आपण टिके पार्क रो भीतर व्यू देखे देबी। एठी गोटे देखंतु बाहर गोटे अछि बसी पारिबे, पिकनिक स्पॉट बुली पारिबे। एठी आइसक्रीम मिलुची, दुकान अछि। देखंतु आइसक्रीम मिलुची। देखंतु कि सुंदर जगह देखंतु आपण माने। ये देखंतु व्यू देखंतु। एठी गोटे घर अछि देखंतु। एठी गछ बुछ अछि देखंतु। कि सुंदर जगह सब देखंतु आपण बुली के देखुची देखंतु। एठी देखंतु कि सुंदर गछ सब अछि देखंतु। एठी छोट छुआ को आनिबे, छोट छुआ माने दोली रे बसी खेली पारिबे। एठी गोटे डोली, हेठी गोटे देखंतु नेलिया धोली गोटे लागिची, डोली गोटे झुलना लागिची। एठी बसी के एन्जॉय करि परिबे। एठी गोटे पोखरी अछि देखंतु। आसिबे बुलिबे, एठी पोखरी भी एन्जॉय नै परिबे। देखो जंतु व्यू देखंतु। दर्द व्यू देखंतु। एठी गोटे देखंतु बड़ पोखरी अछि। एठी गोटे बग अछि। सुंदर लगुच देखंतु। एटी बोटिंग व्यवस्था भी अच्छी आपनकर देखंतु। एटी बोटिंग व्यवस्था भी नहीं करिवे। आपण माने बोटिंग रे भी व्यू नहीं करिवे। एटी गोटे बग देखंतु भाई माने। एटी गोटे माछ खाउतला उडी कि ताऊ धरि के रखि देजन देखंतु। ये सुंदर बोटिंग देखंतु अच्छी। थरे दर्शक बंधु माने नुआ वर्ष ए जगह को आसंतु आपण बुलिक जिवे। धामनगर अवस्थित एटा बोटिंग भाई भी अछंती। बोटिंग टिकट करिक बुलिक जाई परिए। बोटिंग रे आमे आराम रे एत बड़ पोखरीटे देखंतु। बोट रे बोटिंग नवा नाकि बहुत सुंदर मजा नवा नाकि अछि। बहुत सुंदर जगहटे माने एते सुंदर जगह एटे अछि बोले मु केबे देखि नथिनी। एबे जानिली, जानला पर आसी वीडियो बनौछि। आपण माने आसी थरे बुलिक जांतु। एठी गोटे मां कालुनी मंदिर भी अछि। सुंदर मंदिरटे अछि। देखंतु कि सुंदर जगह देखंतु, व्यू देखंतु। ए मंदिरटा हे तो देखंतु मंदिरटा देखौछि आपनको। सेठी सब फूल गछ देखंतु कि सुंदर फूल फुटिछि। और बहुत फूल लगा हैछि। फूल गेंडू फूल, गोलाप फूल फुटने फुटिबो। मते आज सुंदर लागला जे हम धामनगर ए बेला गोटे पार्क अछि। मत बहुत खुशी देखिकी जानिकी। माने एते सुंदर पद्म पोखरी, पद्मपुर धामनगर पद्मपुर जगह अच्छी। ये पार्क रो नाम डिगी। आपण माने धामनगर बाजार जा को पचारिए से कहि देबे। आपण माने आसिकी पार्क बुली के जाई परिए। आसला आपण जमा दिबा को इच्छा होनी। बहुत सुंदर जगह, बहुत शांति सुरक्षा जगह, निरोला जगह पूरा। आपण माने थरे आसी खाली बुली के जांतु। तापर मते कहबे केते सुंदर जगह देखंतु। बहुत सुंदर व्यू देखंतु। पोखरी देखंतु केते सुंदर लागुच। पोखरीटे देखंतु। एठी पाइछ अछि, आपण एन्जॉय कर परिए। एठी बसी के एन्जॉय कर परिए।
ପିକନିକ ର ଲଞ୍ଚ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ, ମତେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପଟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖୁଛି ପାର୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବଗ ଅଛି। ଧାମନଗରରେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦିଘି ପାର୍କ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମତେ ଏଇ ବଗଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଏଠି ବହୁତ ବଡ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବୋଟ ଅଛି, ତା ଥଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟ ଥଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବସିବାକୁ ବି ବହୁତ ଆରାମ ଅଛି ବୋଟିଂ ର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ପୋଖରୀଟା। ଆମ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଧାମନଗର ବଜାରର ଏହି ପାର୍କଟି ଅବସ୍ଥିତ। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମରେ ଦିଘି ପାର୍କ ନାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପାର୍କର ଗେଟ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କୃଷ୍ଣା କମେଡି 134 ଚ୍ୟାନେଲକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଏମିତିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। এই ଲାଇନରେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସବୁ ଫୁଟିଛି, ଦେଖିବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ, ପୁରା ପାଣି ପୁରା ନୀଳ ପରି କାଚ ମାର୍କା ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁରା କି ସୁନ୍ଦର ଝଲକୁଛି। ପାର୍କର ଟୋଟାଲ ଭିଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ବୁଲିକି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି କେବେ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଫୁଲ ଟୋଟାଲ ଛିଡେଇବେ ନାହିଁ। ଏଗୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୁଡାକ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ।
ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ